Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan illal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-8 bulan Ramadan, Allah kumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini. Semoga kelak di dalam surga Allah beri kita tempat di taman surga. Kemudian ketika di dalam kubur, Allah jadikan kubur kita raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan ketika di dunia selalu dituntun oleh Allah untuk bisa hadir di taman-taman surga yang ada di dunia. Semua yang hadir teman-teman, baik itu yang ikut kajian offline ataupun online pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya Allah beri panjang umur, umur yang penuh dengan taat, diberi badan sehat, sehat lahir batin, hati disehatkan, pikiran ditenangkan, urusan dimudahkan, rezeki dilancarkan, usaha dilancarkan, hajat-hajat kabul, bala musibah dijauhkan, diberikan semangat untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan ibadah terbaik di bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini Allah kucuri kita rahmat, Allah kucuri kita berkah, Allah kucuri kita maghfirah, sehingga nanti ketika Ramadan berakhir masuk bulan Syawal, dosa-dosa kita semua yang hadir pagi hari ini, baik itu yang ikut kajian offline ataupun online, semuanya dosa-dosa diampunkan. Cepat dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tahun ini ya Allah, tahun depan ya Allah, setiap tahun dengan sebaik-baik keadaan. Semoga selalu istiqomah hadir di majelis ilmu, majelis Rasulullah Basyairul Khairat. Semoga dengan keistiqomahan itu semakin membuat semangat kita untuk menjadi lebih baik ke depan, dan juga menaikkan iman kita untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, baik kepada semua orang, sehingga hablum minallah wa hablum minannas bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu semua berbuah pada Allah wafatkan kita semua wafat di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, yaitu wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyah wa ala ma nawa salafus soleh wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'u lillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Hadirkan hati pagi hari ini, perbaiki niatnya, niat hadir di majlis untuk thalabul ilmi, untuk zikir bersama, untuk bersolawat bersama, untuk membaca maulid bersama, berdoa bersama. Insyaallah pahala
ibadah pagi hari ini di bulan Ramadan dilipat gandakan hingga berlipat-lipat, karena ini adalah bulan Ramadan. Semoga amalan-amal kita muktabala, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai majelis pagi hari ini dengan bersama-sama membaca sholawat Basyairul Khairat. Perbanyaklah baca sholawat, karena dengan sholawat Rasulullah akan mengenali kita. Karena dengan sholawat Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Karena dengan sholawat Rasulullah akan mengenali kita, serta nanti ketika di yaumil qiyamah untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, kita minta kepada Rasulullah, berwasilah kepada sholawat Basyairul Khairat, adrikni ya Rasulullah. Kita minta supaya nanti tangan-tangan kita yang banyak dosa ini sudi kiranya Rasulullah untuk menggenggamnya, menyeberangkan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Oleh karena itu teman-teman, bacalah dengan sungguh-sungguh, kemudian baca dengan penuh keikhlasan, walaupun sholawat dibaca dalam kondisi apapun tetap sampai kepada Rasulullah. Sholawat Basyairul Khairat. Bagi teman-teman yang mau ikut baca sholawat Basyairul Khairat, silakan searching sholawat Basyairul Khairat. Kita akan baca 19 sholawat, kemudian akan kita tutup dengan melantunkan atau menyampaikan hajat-hajat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'i azwajihi wa li baitihi wa zurriyyati wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was shalihin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa khususan ila nabillahi ta'ala bil Abbas Balyad bin Malkan al-Khadir alaihi salam, wa khususan ila hadrati sahibil qutbir rabbani wal qatis samadani sultanil awliya sayyidina Syekh Abi Muhammad Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara daryahu wa nafa'ana bih, wa khususan ila hadratil Habib Qasim bin Ahmad Baharun wa ila hadrati walidina. Kita doakan pagi ini bapak ibu kita yang masih hidup, kita doakan panjang umur, Allah beri sehat, Allah murahkan rezekinya, Allah bahagiakan di ujung-ujung usianya, Allah selamatkan fid dunia wal akhirah. Untuk bapak ibu kita yang saat ini berada dalam kubur, pagi hari ini kita doakan agar Allah mengampunkan dosa-dosa bapak ibu kita, mengampunkan dari siksa kubur, berhenti malaikat menyiksanya. Kemudian kita doakan agar Allah lapangkan kuburnya, agar Allah terangkan kuburnya, agar Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dan Allah jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Wa ila hadrati walidina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyaikhina wa dhawil huquqi alaina wa jami'il muslimina wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 12.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshir lil mu'minina bima qala Allahul azim wa basyiril mu'minin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshir lidh-dhakirina bima qala Allahul azim fadhkuruni adhkurkum uzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyatum yawma yalqawnahu salamu adalu ajran karima. Assalamu alaikum ya sayyidi Rasulullah wa ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshir lil 'amilina bima qala Allahul azim. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yarzaquna fiha bighairi hisab. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshir lil awwabina bima qala Allahul azim fa innahu kana lil awwabina ghafura lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshir lit-tawwabina bima qala Allahul azim. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa huwa alladhi yaqbalu tawbatal ibadi wa yafu 'anis sayyi'at. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshir lil mukhlisina bima qala Allahul azim. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada mukhlisina lahuddin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshir lil musallina bima qala Allahul azim wa aqimi salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimi salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshir lil khashi'ina bima qala Allahul azim wasta'inu bis sabri was salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyir
المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمة وسعت كل شيء فسأطوبى للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لهم جزاء الضعف بما عملوا في الغرفات آمنون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فليس إلا مثلها وهم لا يظلمون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يجزي المتصدقين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله
يا رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وزيادة عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وزيادة عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ud'uni astajib lakum. Silakan angkat tangannya, sebutkan hajat-hajatnya. Kita berwasilah kepada salawat Basyairul Khairat. Semoga di bulan Ramadan hari ke-8 ini doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman, hajat-hajatnya silakan disampaikan. Kita berwasilah kepada salawat Basyairul Khairat. Semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Qabul, qabul, qabul. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan hajat-hajat kita pagi hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita lanjut baca doa tolak balak. Semoga balak musibah Allah jauhkan. Jauhkan dari diri kita, balak musibah dijauhkan dari keluarga kita, dari kelingkungan kita, dan juga dari wilayah Apiari Pratama ini Allah jauhkan. Dengan zikir tolak balak, doa tolak balak, semoga hajat-hajat kabul. Kemudian yang sakit diberi sembuh, yang lagi banyak pikiran ditenangkan, yang lagi ruwet segera dibereskan oleh Allah. Kemudian yang punya usaha semoga dilancarkan, yang banyak pikiran ada yang lagi banyak pikiran? Banyak? Apa yang ibu pikirkan?
Apa yang dipikirkan sampai banyak pikirannya? Saya aja ngurus orang sebanyak ini, tapi tak nampak pula saya ada pikiran. Kalau saya nggak ada pikiran, nah, mudah-mudahan semua kekurangan kita Allah tutup, aib-aib kita Allah tutup. Semangat kali, amin ya. Ya banyak kali aibnya nih. Kita minta sama Allah, apapun itu ujiannya, Allah beri kita rasa tenang untuk menghadapinya. Apapun itu ujiannya, Allah beri kita sabar untuk menghadapinya. Apapun itu ujiannya, Allah beri kita ikhlas menerimanya. Dan satu lagi yang paling penting, kita walaupun banyak ujian, kepada siapapun masih bisa menebarkan senyum. Senyum ngapa? Amin. Gak mau senyum. Pagi-pagi pelit kali gak mau senyum. Walaupun kita banyak pikiran, kelihatan dari orang gak ada pikirannya pokoknya. Walaupun banyak ujian, orang lihat kita tuh asik-asik aja. Itu artinya aib-aib kita sudah ditutup sama Allah. Padahal setiap manusia punya masalah. Understand? Semua manusia punya ujian. Ibu punya ujian. Kenapa? Karena ibu termasuk ustazah juga Ustadz manusia. Ustazah juga manusia. Setiap orang punya masalah. Di sini letaknya bagaimana kita bisa menyikapi masalah tersebut. Dah, pagi hari ini fokus, nggak ada yang melamun-melamun. Assalatu wassalamu alaika, kata kawannya. Udah teriak kawannya. Longo aja dia. Kawannya dari tadi baca salat Basyairul Khairat. Udah teriak-teriak dari tadi. Ini melongo-longo aja dari tadi dia berangkat sampai dia sekarang. Ngangok-ngangok aja dia. Aku tahu orang-orang itu, nampak dari sini. Fokus. Kita ngaji mau bahagia, tinggalkan dulu kesedihan. Kita ngaji mau bahagia, tinggalkan dulu cucian. Dari tadi ku tengok ngintip-ngintip jendela. Hujan gak ya? Hujan gak ya? Panas gak ya? Panas gak ya? Takut kali kalau jemurannya kena hujan. Kalau kena hujan nanti cuci lagi, beres kan? Jangan semua dipikirkan. Karena ada lutut yang harus kita pikirkan, Bu. Ada asam lambung yang mau kita pikirkan juga. Nggak usah ibu hiraukan jemuran itu. Nanti kalau dia hujan ibu jemur lagi. Dah, sudah dipegang, buka bukunya, ganti bukunya. Jangan ibu buka pula buku hijau itu. Sampai siang pun tak bakalan ketemu itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Nih, udah siap semua nih. Ya Latif lam yazal ultum bina fi man nazal innaka latif lam tazal ultum bina wal muslimin. Rabbana ya
Kabul. Apa yang kita baca tadi? Doa tolak balak, biar balak musibah Allah jauhkan, yang sakit disembuhkan, yang punya hajat dikabulkan, usaha dilancarkan, muka dicerahkan. Biar yang suka-suka merengut, biar belajar untuk senyum. Udah muka malam, tukang merengut, tambah nggak enak nengoknya. Yuk lanjut, zikir tauhid la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Suaranya dikeluarkan, jangan ada yang lip sync. Kan udah diwakilkan sama ustazah, aku cukuplah. Mulutnya aja komar kamit. Kan udah ustazah baca, aku cukup aja lip sync. Ya Allah, yang lip sync mudah-mudahan aku doakan. Aku doakan ya Allah pagi hari ini. Mudah-mudahan cepat bertaubat. Cepat taubat yang lip sync itu. Ya, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah
Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah. La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah. La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah. La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah. La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin, La ilaha illallah. La ilaha illallah,
Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Qabul, qabul. Mudah-mudahan dengan ibu istiqomah baca zikir tauhid cepat dipanggil oleh kalimat zikir tauhid ini untuk segera berangkat ke Baitullah. Karena tulisan la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Kalau ibu berangkat umrah, ibu berangkat haji, ibu ketika tawaf atau ibu berada di depan Ka'bah, ibu tengok tuh pintu Ka'bah, ada tulisan la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Itu tepat di kain kiswah yang menutupi Ka'bah, di pintu Ka'bah. Ada pintunya segitiga di sebelah Hajar Aswad. Geser dikit ke kiri itu adalah Multazam. Geser dikit itu adalah pintu Ka'bah. Maka di pintu Ka'bah itulah tulisannya la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Kalau ibu berangkat umrah besok, kalau berangkat sama saya tunjukkan. Kalau ibu bertanya, kalau nggak tanya berarti ibu nggak pengen tahu. Kalau ibu tanya, Ustazah, mana zikir tauhid yang sering kita baca itu? Di mana tempatnya? Kalau ibu cari di gentong air zam-zam itu tak bakalan ketemu. Nanti kutunjukkan itu tulisannya, Bu. Nggak nampak, Ustazah? Sini, pakai kameraku. Sini, ku zoom nanti, ku besarkan. Ini yang sering ibu baca. Mungkin salah satu ibu cepat berangkat haji, cepat berangkat umroh. Mungkin mana tahu kalimat ini yang nyedot ibu ke sana. Makanya jangan lip sync. Udah sambil ngantuk pula. La ilaha illallah. Kalau ada temannya begitu, nggak apa-apa, ibu dekatkan telinganya. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ibu dekatkan dengan telinganya, biar bangun dia. Kayak dia yang paling panjang sholat tahajudnya. Besok kalau berangkat haji atau umrah, ibu cari nanti di pintu Ka'bah sana. Ada itu tulisannya. Kemarin siapa yang udah aku tunjukin? Siapa yang kemarin udah aku tunjukin? Nih satu, mana lagi nih? Mana lagi kemarin?
Kutunjukin tuh zikir tauhid yang sering ibu baca, tulisannya. Agak-agak kabur dikit ustazah, pelototkan mata ibu. Kurang dekat, kita tengok. Mana tahu karena wasilah zikir tauhid itulah Allah cepatkan kita berangkat umrah. Penasaran aku ustazah, pergilah besok Juli dengan aku. Masuk Pak Eko. Hah? Ya, aku kan nunggu yang November ustazah. Gatal kepalaku. Kayaknya banyak ubanku ini. Ya, lanjut. Zikir hasbi Allah. Masih ingat kemarin kita ada 3 tempat yang kita tidak memikirkan, tidak ingat dengan siapapun. Di mana kemarin saya sampaikan? Sini. Udah terlalu banyak, dah lupa aku di mana-mana tempatnya nih. Di sini kemarin. Nggak usah bilang iya, ibu nggak datang kemarin. Iya, datang pun tidak. Kalau yang datang bilang iya, aku percaya. Ini dia pula. Di mana aku sampaikan kemarin? Di sini kata temannya. Di sini, iya. Bilangnya semangat iya, datang pun tidak kemarin itu. Makanya aku kadang-kadang nggak percaya dengan ibu-ibu. Iya, nggak percaya aku. Karena aku tahu kemarin siapa wajah-wajah yang datang. Tentu kemarin yang datang banyak janda. Nah, di mana tempat kita yang kita tidak ingat dengan siapapun? Ya Allah, baru kemarin ngajinya. Inilah kalau wajah-wajah malam. 1, ketika di Yaumil Mizan. 2, ketika penerimaan catatan amal. 3, di depan jembatan Shirathul Mustaqim. Di 3 momen ini kita tidak akan pernah ingat dengan siapapun karena kita khawatir dan cemas dengan kondisi kita sendiri. Maka supaya nanti catatan amal kita lebih berat daripada catatan amal baik kita lebih berat daripada amal buruknya, inilah kita ikhtiar minta tolong sama Allah supaya nanti amal baik kita lebih berat daripada amal buruk. Hasbi Allahu indal mizan. Ya Allah, tolong aku nanti di yaumil mizan. Itu artinya. Oh, itu ustazah artinya. Mau 2 tahun aku ngaji di sini belum tahu aku. Kayak mana ibu mau tahu? Kadang datang sebulan sekali. Rajin datang. Lah iyalah, kalau nggak rajin datang, nggak ada harapanku nanti ustazah bulan November. Nggak ada juga harapanku nanti pergi ke Jogja bulan Juli. Hasbi Allah inda sirat. Ya Allah, aku minta supaya Engkau tolong nanti aku menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim. Itu doanya itu, Bu. Bu, sudah istiqomah belum? Belum? Sudah hafal? Ya Allah, yang hadir semuanya ya Allah, cerdaskan otaknya. Kaget aku. Kuatkan ingatannya ya Allah. Ya Allah, rupanya banyak pelupa orang-orang di sini. Istiqomahkan bacanya ya Allah. Kuatkan niatnya untuk menghafalnya ya Allah. Amin semua. Berarti memang banyak yang belum hafal ini. Ya Allah, berilah mereka hidayah ya Allah. Amin juga. Qabul. Qabul. Bismillahirrahmanirrahim.
Hasbiyallahu li dini. Hasbiyallahu lima ahammani. Hasbiyallahu liman bagha alayya. Hasbiyallahu liman hasadani. Hasbiyallahu liman kadani bisu. Hasbiyallahu indal maut. Hasbiyallahu indal mas'alati fil qabri. Hasbiyallahu indal mizan. Hasbiyallahu indas sirat. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasi adadama wasi'ahu ilmullah. Qabul, qabul, qabul. Amin ya rabbal. Lanjut zikir husnul khatimah. Mudah-mudahan semuanya wafat husnul khatimah. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut banyak orang yang menuntun kita. Diwafatkan di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, yaitu wafat husnul. Ibu, Bu, oi. Kalau mati di majelis mau? Ah? Mau? Sekarang apa nanti? Hei, mau di sini apa di mana? Mau di sini? Nanti apa nanti? Kalau sudah betul-betul solehah, enggak setengah-setengah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kawan-kawanku. Wafatkan dalam keadaan bersolawat. Wafatkan dalam keadaan zikir. Dimanapun berada ya Allah. Pokoknya di tempat yang baik, di waktu yang baik. Amin ya rabbal. Kok udah semangat kali kalau mau mati. Aku aja masih takut. Semangat kali. Nanti terakhir ceramahku tentang kematian nanti. Aku tengok karena semangat mau mati, jadi nanti kita bahas tentang kematian. Kalau ada bahas tentang kematian, semuanya entah itu memang menghayati, entah itu pura-pura